Ailak biriolok bacangi suratul Fatihah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topa jajiata ia maneng. Sininna guru-guru ta ia purai pak guru ki nania didik ki. Nania sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rilalenna kesempatan malak biewe. Loni mai topada tumak ningiwi. Salah sedi ayat malak bitna puang Allah subhanahu wa ta'ala. Ia engkai narampe rilalenna akoram marajai. Tepatnya di dalam surah Al-Mulk, surah Tabarakalladzi biyadihil mulk ayat 2. Rimak kedanna puang Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maka defong Allah Ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata, puang Allah Ta'ala pancajiwi amatenge nania atuonge. Tujuanna ia naritu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, nasaba elok ki nauji puang Allah Ta'ala, maka daiga tahu maka sing amalakna. Hadirin yang dimuliakan Allah, berdasarkan ia rodenre ayai paumpoi dua telu pakutana. Di antaranya yang pertama, agar kemana narilalenna ia rodenre ayae napak dioloi narampe fuang Allah Ta'ala amatenge nainapa atuonge. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, matewe lek biriolo narampe nainapa atuonge. Pertanyaan, agar rohi kemana? Maka dari pape balinna topan ritata. Satu, sengaja ipat dioloi matewe nainapa tuoe al mauta wal hayata, nasabak memang yolome toi matewe na tuoe. Tege mon robutina, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Maka defong Allah Ta'ala, kaifa takfuruna billah, magirona pada engka komasaka rifuang Allah Ta'ala, wa kuntum amwatan, na pada puramana kotu menam mate, betona puramana ki dek gaga. Fa ahyakum, nainapa ripatuo ki rilebok natanai. Summa yumitukum, nainapa ki siripamate. Summa yuhyikum, nainapa ripatuo ki mananungang. Berarti susunanna mate tuo mate tuo. Sehingga dengan demikian yolometoi matewe na tuoe, karenanya alladzi khalaqal mauta wal hayata. Yang kedua, sengaja ripat diolo amatenge nainapa atuonge
nasaba ia rodenre ayae elok metoki ripareng ngerangi mengenai amatenge. Jadi sengaja ripat diolo amatenge nasaba ia ro melok ripareng ngerangi ki. Pertanyaan, agaro kira-kira sabakna na perlu ki ripareng ngerangi ri amatenge. Pape balinna perlu ki ripareng ngerangi ri amatenge nasaba samanna maega tau takkalu pari amatenge. Tege monro butina malewe rieng kalinga engka tau makkutanangi makkeda bagaimana caranya hidup sukses. Malewe rieng kalinga ya ro bagaimana caranya hidup sukses. Dek muna gaga tau makkutanangi makkeda bagaimana caranya mati sukses. Padahal sesukses-suksesnya hidup nareko masalah salai amatengeta dek toga gagunana karena yang menjadi penentu adalah keselamatan dalam menghadapi kematian. Oleh karenanya matewe biriolo irampe nai nappa tuoe nasaba elok metok kiri pareng ngerangi mengenai amatenge. Yang ketiga, sengaja ripat diolo matewe nai nappa tuoe nasaba elok ki ripareng ngerangi maka danareko engka tau mate de nakke betua maka da capuk ni atuongenna. Bahkan sebaliknya nareko engka tau mate nappa tongen itu napa mulai atuongen manenungenna. Dengan kata lain ipat diole matewe nai nappa tuoe sebagai paseng rima kedanna rimun rinna amatenge engka atuongen manenungen. Narima kuanna naritu si boleh-boleh nalalo selama engka mupi rilalenna ulen ramalang, termasuk selama engka mupi tuori lebok natanai engka lalo ki berupaya pasadia bokong untuk salama molewi amatenge ia wedinge mancaji laleng salama molewi atuongen manenungenge. Sekarang pertanyaan berikutnya, aga rohi kemana nana pancaji wipuang Allahu Ta'ala matewe nannia atuonge. Lanjutanna ayat makedai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nasaba elok ki nauji puang Allahu Ta'ala maka da iga tahu maka sing amalakna. Pertanyaan, aga akatana ya rowere kadai makadai saisanna topan ritata nasaba makadai fuang Allahu Ta'ala ayyukum ahsanu amala maelok ki riuji maka da iga tahu maka sing amalakna. Maka itu memberi isyarat satu, perlu ki semangat makamala selama tuo ki di lebok natanai. Tapi taparajai ka dampeng tidak cukup sebatas modal semangat, tetapi mesti engka topa amat cangem makamala. Upakulingi, tidak cukup sebatas semangat beramal, tapi perlu topa kecerdasan dalam beramal. Tege mon rebutina nasaba benenge modal semangat tongem mi bawang dena kedafong Allah Ta'ala niga tau makesing amalakna. Nasaba benenge modal semangat makedai ayae ayyukum aktsaru amala niga tau maega amalakna. Neke ternyata dena kedafong Allah Ta'ala niga tau maega amalakna, tapi makedefong Allah Ta'ala niga tau makesing amalakna. Sehingga dengan demikian bisa jadi cedek mi ijama, bisa jadi becuk mi amalakta ne kiamatan rei angketna nasaba iya ro amala ijamai termasuk i ahsanu amala. Sekarang pertanyaan, aga naro tanra-tanranna
iare ga ciri-cirinna amala makesinge. Atau dengan kata lain, apa ciri-cirinya orang-orang yang cerdas dalam beramal? Taparajai ka dampeng. Maka detopan ritata satu termasui tanrang amat cangenna tawe makamala ia naritu selama engka kesempatan riwereng ngiri puange majepu engkai matongetongeng matunru-tunru pakai gunai ia ro kesempatannya untuk makamala de nai tai becu na ia regabat tuana amalae de nai tai cek de na ia regamai gana amalae tapi ia ro nai tai kesempatan nama kamala nasaba namun itu malopo amalae nareko de gaga kesempatan de to gaga gunana sehingga sekalipun kecil tapi kapan ada kesempatan maka itu dimaksimalkan nasaba de na jaming yalena maka damakuli muaga romatu kesempatannya gang kana maka de nabita la tahkiranna minal ma'rufi syai'a aja tapandang entengi amalae namu maragamuna ecuna nasaba de nairiseng maka da amala tegaena tumatu passalama ki ri'assori monrinna puange taparajeka dampeng sebelum irampe pak doangenge nasaba narampe denre protokol maka da judulna pengajian ta ieu wetue doa di bulan suci Ramadan sebelum irampe pak doangenge sebagai contoh maka da de na wedding ipandang enteng amalae namu maragamuna ecuna nasaba bisa jadi yana tumatu amala baicue passalama ki ri'assori monrinna puange tege monro contona disebutkan di dalam riwayat engka sahabatna nabita rijello mancaji imang risalah die masiji risaliwenna Madinah ia ria senge Masjid Kuba masjid pertama yang dibangun oleh Nabi gangkana ia rolapos sahabat alena nama pasempajang nekia ternyata watun nama pasempajang ia helapos sahabat maka lalai batena baca pangumpu aga sabat na nama kalalai nasaba tungke rakang tulina baca kul huwallahu ahad tungke rakang tulina baca kul huwa. Dengan kata lain, setiap rakaat tuli tak dua pangumpukna. Tungke rakang tuli tak dua pangumpukna. Na tuli engkamuna na baca kul huwa. Sebagai contoh, di rakam mamulange selesai na baca suratul Fatihah, na baca surah Wadduha. Selesai Wadduha, na baca kul huwa. Menrek male rakam maka duai selesai Al-Fatihah na baca Alam Nashrah selesai Alam Nashrah na baca si pema kul huwa intinya tuli engka kul huwa tungke rakang nasaba malewet ni mapakuro batena mapasempajang mak depunget jamaai rioli pa imang natapa makede jamaai pa imang panesse bela bacata magina tuliri baca munahakul huwa sedina surat baca ternyata ia hepa imam termasuk imam keras kepala ia minabaliangi jamaana makeda narek komucece bateku sapa ko imal lenge walhasil masapa jamaai ternyata de gaga tahu maka si baca nari lalenna ya ro kampunge ibandingkan ipa imang walhasil angkat tangan jamaai tapa makeda terserah iko pa imang agi elok mujama singkat cerita joka si pema sempajak bere jamae tetap mapakuro carana mapasempajang
tuli engkamu na kul huwa na baca. Ternyata engka salah set di jamaah de naulet tahang yalena gangkana lokai mangolori nabita lokai malaporo na pisengengi iman nari nabita. Jadi nareko makukuange engka jamaah magala malaporo di masjid ta ajak muata maseleng nasaba engka metona turi wetuna nabita makuro modelena. Na pisengengi imanna maka dia lapotawe surona Allah Ta'ala ia ro imata di masjid dek nama elok mengkalinga usulan mapakuhe walhasil nabita napa guru ki set digau maka dana reko engka tahu malaporo ajak nama gati ki mala kesimpulan sebelum minta keterangan dari pihak terlapor. Ia narosabak nama kedai toa cata kuni romon rohi kemana na werengi fuang Allah Ta'ala dua da coli se disebok na timue aga sabakna ne lorengi fuang Allah Ta'ala maega maring kalinga nama kurak bicara tapi kenyataan mak dupa engka saisa umat na nabita makuram maring kalinga na mega bicara. Nabita noli ipa imang nai napa natanai maka dapat imang magi nadek macueriwi usulan na jamaamu magi natulimu baca kul huwa. Ternyata ia hepa imang maripe pape balinna ia minapuadangi nabita maka dae surona Allah Ta'ala as-sabaranna natuli ubaca kul huwa inni uhibbuha nasaba liwa upojinna kul huwa. Maripa pape balinna as-sabaranna natuli ubace kul huwa inni uhibbuha nasaba liwa upojinna kul huwa. Nasaba mapakuro pape balinna tapa makede nabita hubbuka iyaha adkhalakal jannah papojimmu rikul huwa iya natumatu patama kosuruga. Nareko irita ya rokul huwa liwa ripetna liwa poncokna opak mi aya ne kia ternyata barakat na kul huwa na tamak suruga ya lapung iman. Mudah-mudahan ia heki sairi yang kalingai mancaji motivasi lokari kemanang untuk itare mega amalata nadek nari pandang enteng amalae namu maragamuna ecuna. Tetapi saya harap lokari iman na masjid multazam ajak nana cueri gayane rodenre pa imang tapa nage so amatoi kul huwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, iya nahe la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Orang yang cerdas dalam beribadah tidak melihat kecil besarnya, tidak melihat sedikit banyaknya, tapi naitai kesempatannya. Yang kedua, ia tu tahu macai beribadah. Taparajai kaat dampeng. Ia tu tahu macai beribadah. Berusaha menempatkan ibadah pada tempatnya masing-masing. Aga sabakna sininna amalae malebbi maneng. Upakulingi sininna amalae malebbi maneng. Tetapi tatambai alebbirenna amalae nareko situjuangi wettuna. Namu maraga lebina amalae nareko tania wettuna tania to yaro amalak malebbi. Tentu amal yang mulia adalah amal yang sesuai dengan waktunya. Walaki contoh, nareko mas sempajaki malebbi baca korange. Tapi ia mitu nari baca korange nareko tetoki. Si pula lebih na baca korange de nari baca nareko sujuki. Wattunna subhana rabbiyal a'la tania wattunna surah Yasin. Berarti dengan demikian orang yang cerdas dalam beribadah
berusaha menempatkan amal pada tempatnya masing-masing. Nareko narapi watunna sempaja sunnae tataro mega. Nareko narapi watunna sikiri tataro mega. Nareko narapi watunna baca korange tataro mega. Tapi nareko narapi watunna ceramai amalak kami nammalbi istima'ul khutbah maring kalingai ceramah tania mengaji. Jadi upakuling. Jadi nareko engka ceramah agama tania mengaji amalak kami nammalbi tuwe amalak kami nammalbi istima'ul khutbah maring kalinga ceramah. Nah sabab pada engka maneng amalak nalan roaleta, engka amalak na pakitai, engka to amalak na timue, engka to amalak na dacolie. Gangkana maka defong Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Nareko ribacai akorange pada cengilaloi engkalingana. Aga betuana itu berarti ia rawatue amalak na dacolie. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya tameni pak doangange. Termasui karakter dan ciri-cirinya orang yang cerdas dalam beribadah adalah engkai makamala tania gauna amala ebawan naita, tetapi na perhatikangi ada na amalae. Upakulingi tania gau na bawang amalae naita, tapi naita toy ada na amalae. Aga betuana taparajeka dampeng. Maka de topan ritata agi rijama si boleh nalalo iperhatikan i dua sewa. Satu secara hukum, yang kedua secara adab ia rega pangadereng. Satu secara hukum, yang kedua secara adab ia rega pangadereng. Aga betuana bisa jadi engka amala secara hukum sah, tetapi upanna de narijama pangaderenna, maka bisa jadi akan kurang nilainya. Malebi'i amalae tania gara-gara esana amalae, tapi malebi'i amalae gara-gara pangadereta jamai iaro amalae. Secara hukum melihat sahnya ibadah, tapi secara adab pangadereng melihat mulianya ibadah. Jadi wedi jaji engka amala secara hukum sah, tapi secara adab dianggap kurang bernilai. Walaki contoh, idi orwanewe nareko mas sempajaki wajib menutup aurat, wajib ki mas sampo ure. Pertanyaan, tegaena ro ure ta idi orwanewe uruntue tak bagi dua topan ritata. Sebagian besar ulama makadai uretna orwanewe mampamula posina letu utukna, mulai dari pusar sampai lutut. Inilah yang dipahami oleh banyak ulama. Tapi engka topan ritata lenge pahangi, makadai ro uretna orwanewe de na pamula posi letu utu, tapi uretna orwanewe ia naritu sewa ia engkai ripallawangenna posi nana utuna. Aga yaro tetapi ipile ni yaro pendapat secara umum, maka da uretna orwanewe mapamula posi letu utu, sehingga nareko engka orwane mas sempajang, ternyata mas sulara puntungi celana puntung yawana utukna, kemudian menggunakan baju singlet
macambi-cambi mi bawang. Pertanyaan, as-sagaro sempajanna, pape balinna secara hukum asa sempajanna, aga sabakna sudah menutup aurat. Tapi upanna engka orwane makuro carana lo mak berejama di masjid insyaallah ia naro rias jamaah liwa kurang ngajarakna. Mengapa demikian? Melaksanakan hukumnya tapi meninggalkan adabnya. Contoh lain, taruhlah misalnya tomapas sempajange di masjid tak maloloi umurukna. Ternyata wattuna loka mapas sempajange alena ustaz ta mapas sempajat witiri onak wenni. Andai kata misalnya matuk kunni, ternyata engkai haderek matarawe, ternyata mak baju kaos oblong, mak baju kaos mi bawang, engkau topa taroki I love Bugis, nainapa masurara lampe, dek topa na songko, na lena dipersilakan maju mapas sempaja witiri, na ternyata mapas sempaja witiri mak berejama, as-sagaro sempaja witiri tak, insyaallah asa sempaja witiri tak. Tapi saya yakin upanna mapakuro modele nama pak bitiri matuk kunniwi insyaallah dek na pak bitiri unni pemang. Aga betuana secara hukum dia lakukan, tapi secara adab nasalewi pangaderenna amalai. Makutoni he pak doangenge. Berdoa kepada Allah tania bacana bawa melok diperhatikan. Tetapi maka de topan ritata nareko pak doang melok ribicara di samping sigatud doa lapalenna pak doangenge engkatoria seng adabud doa, etika dalam berdoa. Pertanyaan, tegaena contona antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam narampe desetna maka daya rofong Allah Ta'ala puam matan resiri masih Allah Ta'ala mitai atanna nareko engka atanna papala iduai limanna maka iduai limanna marelo doang masiri ifong Allah Ta'ala pareu iye limanna atanna dalam keadaan kosong. Aga betuanna itu memberi isyarat nelorengi nabita untuk baca doa mengangkat kedua tangan. Aga sabakna gauna nabita. Memang engkah hak desetna nabita sallallahu alaihi wasallam narampe pangulutta Anas bin Malik. Maka dade nengka uwitai nabita baca pak doangen nakka duai limanna gang kapita duai katepakna aga betuan dek tongen napita cuma betuan dek napita ya rokatepae neke maka de gang kapita duai katepakna betuana itu isyarat matandre nakka duai limanna nabita marelo doang. Maka de panguluta Anas deneng ka uitai nabita marelo doang nakka duai limanna gang kapita katepakna betuana matandre limanna menre na sabab mustahile pita katepakna nabita matandre nakka limanna nabita illa fil istisqa sangadin nariwattunna marelo bosi rifong Allah Ta'ala pura mas sempajang istisqa matandre limanna nakka nabita. Berdasarkan ia rohat DCE gangkana engka pahangi maka dah ternyata ia ropale nabita ia minakka ilimana nareko marelo bosiwi nasabab maka de panguluta Anas deneng ka uwitai nabita nakka dua liman nagang kapita katepakna sangadin nariwattunna marelo doa melo bosi maka de topan ritata nareko ibace rohat dese agaje akatana ya roma kedagang kapita katepakna ternyata maka de topan ritata itu isyarat pangulutta Anas deneng kanaitai nabita marelo doa matandre limanna nakka sangadin nariwattunna istisqa
tapi untuk doa-doa yang lain nak mualiman nabita dek minaliu tandrena. Berarti maka de topan ditata itu isyarat nasaba engka hak de serampe. Nah suruh ki nabita makai 25 tak marelo doang. Sementara riak de selenge deneng ka irita nabita ri panguluta Anas matandre nak 25 na marelo doang. Maka itu isyarat yang dimaksud oleh Anas adalah angkat tangan sangat tinggi. Adapun untuk doa-doa biasa nak mualiman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semualah yang dimaksud dengan adab dalam berdoa. Nareko ia romelo ribicara liwat lampe na yahe penjelasannya. Ni kata para jaika at dampun. Riwatunna turung ayae. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nas sininna rupa tawe kulu mimma fil ardi halalan tayyiba kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah apa yang ada di muka bumi yang halal dan yang baik. Halalan tayyiba. Halala nama pacing. Sekarang pertanyaan, aga betuan na halalan, aga to betuan na tayyiba. Maka dia topan ritata, naya ria sengi halalan dilihat dari aspek hukum. Ian natosi tayyiba dilihat dari aspek manfaat. Aga betuan na ia patandrei nareko halalai nenia makke gunai. Nekia sekalipun halala tapi nareko makka solangi perlu to dihindari. Dihindari bukan karena haram, dihindari karena makka solangi diseseta. Contoh matu nareko soal leperengi yakin ngak kusegeri mega tau mekbu tape. Tapi nareko engka matu taperi esona al perenge ternyata siulen ni monro tapena. Siulen ni halalakna tapi mohon maaf ajak lalo ta coba-cobai. Nasabak memang halala tapi nareko siulen ni monro tapewe ya ketorangi makka solang ameri seseta. Itu berarti halalan tapi tidak tayyiba. Sebaliknya bisa jadi engka amala tayyiba makke guna riseseta tapi nareko de tosina halala perlu to dihindari. Wetunna turung ya ro ayae mak depe panguluta Sa'ad ibni Abi Waqqas. Panguluta Sa'ad ibni Abi Waqqas mak depe iri nabita nai napa makdaya Rasulullah ud'ullah ayyaj'alani mustajabat da'wah. Surona Allah Ta'ala tello doang ngak rifuang Allahu Ta'ala barak kuaga na pancaji kak puange tauri tarima pak doangenna. Berarti panguluta Saat mare lawiri nabita agar didoakan kepada Allah supaya ipancaji wialena tau malomori tarima pak doangenna. Pertanyaan, aga nagau na nabita ya rawatue. Ternyata nabita de na bacangi pak doang panguluta Anas. Nekia na pangajariwi. Ia mirip wadangi makeda ya Sa'ad. Atib mat'amaka takun mustajabat dakwah. Sa'ada pacingi laloi andremu. Nasaba nareko mapacingi andremu. Takun mustajabat dakwah majepu engka ko tu mancaji tau malomo ritarima pak doangenna. Maka de nabita ya Sa'ada atib mat'amaka Sa'ada pacingi laloi andremu betuanaya romat tama eri tiga rokmu manessa tonge pahallalakna takun mustajabat dakwah nasaba engka ko tu mati mancaji tau malomo ritarima pak doangenna. Aga betuan na yaro tania baca bawa maelok di pada cengi. Tapi yang tak kalah penting ia naritu papilomona ya baca letuk rifong Allah Ta'ala.
Mohon maaf, puraki si bawa guru tak mangkoso mendrek goa sungguh minasa. Acara akad nikah, guru tak mapakawing, ia macerama. Ternyata ia ro protokol selesai kak macerama, tak panasuro kak baca pak doangan. Nang ke guru tak monrot tudang. Walhasil wala ni Jadi maka dah ka alhamdulillah protokol meminta saya untuk memimpin baca doa. Ni kia nasaba engkai guru tak hadir riolota malebbi inareko guru tak baca pak doangan. Aga sabakna bisa jadi senjata dan peluru sama, tapi cara tembak yang berbeda. Aga betuan ayai. Narek bangsa tak baca pak doangan nge. Belum tentu na tarima fong Allah Ta'ala. Mamina sakit mamuaret na tarima. Tapi nareko bangsa na ro guru tak marelo doan ri fong Allah Ta'ala. Nareko de nari tarima ri puangi. Lebih paroka apa pak doang ngetak ro. Ia na hedendre. Maka datan nia baca bawa perlu. Tapi yang tak kalah penting ia nari tu atib mat'amaka pacingilaloi andrem. Gangkana biasa urampe ia rotomatoata romai riolo nulle ma ponco mi pak doangenna. Tetapi begitu dia baca ipak dupangan rifong Allah Ta'ala. Ya poidi pupu ni suratul Baqarah ribaca. Ternyata dek panapak dupangi puangi. Aga sabakna bisa jadi faktor kehalalan makanan. Nasaba ia ro idi saisa na kenaki lasa halala halulu nalulu manang. Ya nah hidinre. Jadi nareko bicara ki pak doangan bukan sekedar bacanya, tapi lebih daripada itu engkato adab ya rega pangaderena. Terakhir hadirin yang dimuliakan Allah. Termasui taparajeka dampeng termasui tanra-tanranna tau macai makamala ia naritu napilei amala manenungengi apalanna. Berusaha memaksimalkan ibadahnya pada amalan yang pahalanya mengalir terus. Aga betuana, mohon maaf, malebbi sempajas sunnae, malebbi baca korange, malebbi masikiri'e, malebbi umrai, tetapi selesai ijamah, selesai apalan. Tetapi engka amala bisa jadi dek nanari jama, bahkan bisa jadi mate ni neki lari materu apalanna aga sabakna makke guna mupi iaro amalata. Pertanyaan amalak tegena ya ro dek gagalain sangadina wakape seke pasidekai nenia infake. Oleh karenanya selama ramalangi perlu ki makka coe rinabita tania baca korak bawa perlu ritaro mega tania sempaja sunnah bawa perlu ritaro mega perlu ki makka coe rinabita dengan cara itaroi maega pasidekata selama ulen ramalang upakulingi perlu itaro maega pasidekata selama ulen ramalang nareko pale dek panariulle tare maega tata romui malewe. Uba kuling nareko pale dek panariulle tare maega tata romui malewe. Pertanyaan tege monro dasarna. Walaki contoh maka dai nabita al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur dega gapa malet nasangadin nasuruga. Nabita najaming haji nareko engka tau menre haji selama ro haji na haji mabrur ijamin ri nabita tamak suruga. Tapi makedai nabita ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Makedai nabita saya dan orang yang suka menyantuni anak yatim kahataini fil jannah. Naka ipak jelok na nabita, naka toy jari tengah na nabita, tapa maka dakahata ini fil jannah,
makule baka ematu di lalenna suruga. Aga betuana ya roh. Haji mabrur dijamin masuk surga. Nekade nari jami sirepek nabita. Tetapi menyantuni anak yatim bukan sekedar dijamin masuk surga, tapi ijamin sirepek nabita sallallahu alaihi wasallam. Aga betuana ya roh. Si pula lebih na haji mabrur amal pribadi asena. Tetapi namu cek dek mi pasti dekata amal sosial to asena. Sehingga dengan demikian malebih iahe nasabak bermanfaat dan nia makke gunai ripadat tari pancaji. Sehingga yanahe maelok ripatuo ripadat tari pancaji. Tapi sebelum ututu termasuk itanra-tanrang amat cangen natawe masih dekat. Termasuk itanra-tanrang amat cangen natawe masih dekat. Nareko masih dekai tania alena bawan na leluk decena. Nekia masih dekai nengeratoi dua itu pajajianna. Maka de nabita ma'ala ahadikum agade gamu pikiri kiwi. Ida arada ahadukum ayyatasaddaqa sadaqata tatawu'in. Nareko engka tahu elok masih dekai nasabak pasti dekai sunnah. Agade garona pikiri kiwi tolinoi. Nareko elo imas sidekka nasabak pas sidekka sunnah. Ayyaj'alaha an walidai. Naniakengi iya ropas sidekana untuk dua itu pajajianna. Idza kana muslimaini. Selama selemua dua itu pajajianna. Falahuma ajruha. Majepu iya ro dua itu pajajianna lolongang apalang. Walahu mislu ujurihima. Nania alena lolongan muto apalang. Pada apalan na dua itu pajajianna. Minggeri ayan takisa minha syai'an. Nadega gari kurangi apalan nasi kalice. Aga betuanna. Nareko masih dekaki. Na aleta mita punia. Idi lolongan apalang. Tomatowatak belum tentu lolongan apalang. Tapi nareko masih dekaki, masumbaki rimasiji na ternyata tomato watta tapunia, tomato watta lolongan apalang, idi lolongan muto apalang. Inilah termasuk ciri-ciri orang yang cerdas dalam bersedekah. Oleh karenanya sebelum ututu, napasengi Andre Gurutta al-Imamun Nawawi. Andre Gurutta Imamun Nawawi rahimahullah. Rilala kita nariasengi al-azkarun nawawiyah. Narampe Andre Gurutta Imamun Nawawi. Maka tungke masih dekata. Nareko puraki masih dekat. Termasuk kupuraki maseke. Puraki masih dekat. Puraki makamala. Ajak lalo narial lupai. Bacai pak doangan Nabi Ibrahim. Rimun ripurana napa decengi Baitullah. Ia ropak doangan Nabi Ibrahim diabadikan dalam Al-Quran. Maka dari panguluta al-Imamun Nawawi malebbi ibaca ya hepak doangan nge. Nareko puraki maseke, puraki bersedekah, puraki berinfak, puraki makamalak madeceng. Malebbi nareko ibaca ya he. Yala baraka ipak doangan Nabi Ibrahim. Rimun ripurana napa decengi Baitullah. Ada dalam Al-Quran. Pertanyaan, aga ya ropak doanganna maponcok mi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Upakulingi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Upakuli piciceng. Asabadena pada antenata. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Aga betuana nareko kaki matarawe na engkani kota amal elalo riolota. Engkani celengange lalo riolota. Ajak tapalabe dengan kecepatan 80 km per jam. Tapalepa muirio tak mala penumpang. Takoti ni kantota. Natapata baca bismillahirrahmanirrahim.
selesai bismillah, ibaca ni pak doangan Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna, puat tatarima lalu iahi amalakku, innaka antas samiul alim. Idik na tu puam masaro mareng kalingan dan neo masaro paiseng. Jadi ikoti ni kan tota bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Tapi mohon maaf, tak parajai ka dampeng, loka makik matarawe matuk kunniwi, natapangke kota amal elalo riolota, tapatakoti kan tota, tabaca bismillah, si senna eloki makeda Rabbana tapayal lupaiwi. Ia rega tasakai tapadek na rapi capakna, ajak tosi na gara-gara tasakai bacata, natapa tasaka to pasti dekata. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira Mama Deni yahe kesempatannya sempat iram perilalena yahe waktu malak bi'e. Ala kulli hal, engkaki hadiret mak depungeng de gagalain akata sangadina elok ki lolong barakatna ulen ramalang. Yakinga waktu na engka gurutta hadiret rion rongewe. Purani napaletur gurutta apalanna pakkasiwiang 3 in 1 sempaja subuh tudam masikiri naina paritutu sempaja sunnah 2 rakang yang dikenal dengan nama salatul isyraq. Man sallal ghadata fi jama'atin, nigi tau mas sempaja subuh mak berejama, summa qa'ada yazkurullaha ta'ala, naina pamonroi tudam masikiri rifuang Allahu ta'ala, hatta tatlu asyamsu gangka mompok matana esoe, gangka mompok matana esoe, summa salla raka'ataini, nainappa masempaja sunnah 2 rakang, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tamma, majepulolong ngiritu appalang, samana appala pakkasiwiang hajjina niya pakkasiwiang umrah, suku hajjina suku umrana, suku hajjina suku umrana, suku hajjina suku umrana. Berarti ia hematu melo erijama, biasa ripakkasengi salatul isyraqi, sempajang isyraq. Ni kita parajeka dan pemakai de topan ritata, ia turia senge sempajang isyraq, sitongenna ia tomaro riasa salatu duha, sempajak duha. Tapi bedana nareko sempajang isyraq, sempajak duha ripamulanna wettue. Tapi nareko tete aruan inapaki elok jamai, taniana tu isyraq asenna, sempajak duha mani bawang. Sehingga biasa engkau makutana ustaz, macoe kak denre pengajian rima siji puratoni ujama sempajang isyraq wedi garomatu utambewi sempajak duha ku bolai pape balinna wedi lakde aga sabakna nasaba iya ro sempajak duha maksimal 10 2 rakang, maksimal 10 2 rakang. Sehingga misalna ijame matu 2 rakang, ya rega ijame matu 4 rakang, nareko matu di bolata tete asera elok isi mas sempajak duha arwa rakanna silahkan. Nasabak memang maksimal 12 rakaat. Weddingi ripunia usalli sunnatal isyraqi, weddi toiri punia usalli sunnatat duha. Ia matu sempajangi nasabak ripamulanna wattunna duhae. Saya kira ia norosempa urampe lilalena kesempatan malak biewe mamuare napak barakaki fong Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa a'inna fihi 'ala siyami wal qiyam wa salihil a'mali ya dzal jalali wal ikram. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah
نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والدعوة والإرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.